Good morning, Ma'am Riara. Good morning, you may take your seats. So today we're going to talk about basic calculus. So, nakasabot ba ang tanan? Yes. Okay, so tomorrow we'll have a very long quiz. So make sure na magtuon mo. So that would be all. Thank you. Goodbye, class. Bye and thank you, Ma'am Riara. Thank you for teaching us. Hindi sabi na tanin yung sarili ako. Sige, kabalo na sa kuya nila. Guys, sabi lang natin siya sa ating don't study. Lundi rin siya tanaw. Sige ko, para mas maganda. Isa ka, uy! Nag-agree! Hi, Gal. Basing gusto pa maging group study sa mga dito sa bahay ni Mariel. If you want lang naman. Okay, sure. Guys, ahay na mo, uy. Kaya mag-start na tag-study. 6 PM rin taman. On the way na, Gaw. Ah, sige. So, inani pag-solve ang arithmetic sequence ha. First, This I gotta go distance relationship. Good morning, everyone. Good morning, Ma'am Riara. You may now take your seat. Thank you. So did everyone studied our lecture yesterday? Yes, ma'am. If not, good luck. Good one in maths. hello familiar. Hala, walang bisa mo dito diyan. Ito man ako karon. Okay, finish or not finish, pass your papers to the front. Okay, goodbye class. Goodbye and thank you, Ma'am Riara. Ganun siya, yung answer sa number 3. Square root of 21. Hala, sir! Imo, Gaw. Pareha gyapon na eh. Imo pa, yun same answer. 100 lagi ako, oh. Ha? Di ba nag-study ta? Sorry guys, slow learner magig ko. Wala na ako nasabdan tong mga gistadihan nato. Ha? So, I already checked your papers and most of you got a perfect score. Pero, I'm so disappointed of you, Miss Suazo. Ma'am? Sa mani? Zero mani mo score. I thought you studied yesterday. Explain this to me, Miss Suazo. I'm sorry, ma'am. I will try my best next time. Oh, nakulit ulit ka diyan. Ikaw mag-bless? Bless.
Kuy ha? Kailangan pagid ka. Oh, kamusta mang exam? Sorry, ma. Agoy, ginoo ko, bagsak na sad ka? Sa unsa naman sa nga subject, Pipay? Basic calculus, ma. Diyos ko, gigapoy na kung pa-eskwela ninyo. Unya, unsaon manaa. Sige na lang ka bagsak. Okay, pulos nga anak. Hapoy kay pa-eskwela, mahal kayong tuition fee. Na unsaon man na, bagsak na lang, Permi? Unsa man ito magipalangit sa ako kagahapon nga mag-study mo. Unsa to? Nagunsa na din mo dito. Agoy ha, tarong ako Pipay ha, kay kapoy kay trabaho dire niya. Dire mo magtarong pag-eskwela. Pag-ilis na dito. Pag-study og tarong. Kaya pa ba kahanin ako or laban na lang? Ay, kakapoy ba ni nga kinabuhi, oy? Kapoy kayo yung slow learner nga tao. May pa sila Mario, Gaster, o John Dave. Kay mga bread kaayo. Apple guro sila atong almost perfect ba? Good afternoon, ma'am. You! The three of you! Alis na mo, Danny B? Ayan, ma'am. I have something to tell you. So I rechecked your papers. And abi na ko, isa ra ang na zero. Ano ka mo man tulo? Apil man mong tulo. Sa 20 years na ko nga pagtudlo diri sa salay. Sus, first time na ako maka-encounter og students nga sige ka zero. I'm so disappointed. I hope you learn from this. Goodbye. Hala, zero tatanan? Mao gani, wala ko nag-expect. Abi na, gapit na sa almost perfect. Lain pa, sasad ko ni Mama Dani. Alam mo, compare sa ko sa kuya, ani. Mapalayas, nasad ko dani sa balay. Bahala na ni, oy. So I realized that if you never fight for a better life, nothing will change. Sumira, akong score sa exam ko. Kabukok ba nimo? Nagpay mong kuya. Takpon sa ila. Ho, dire. Just because my sibling succeeded in one way doesn't mean I have to succeed the same way. Kadugay ba nakauli sa bayot? Naamagid ko gibuhat, ma. Tapos, man ako ingon, ma. Bagsak ba ako sa basic calculus? Bagsak! Ginoo ko! Wala na gani kita rin magkabuhat at binugog pa ka! Pawa diri! Pawa! I know. I am a gay, but not just a gay. Hoy Mariel, nado ko na nabasahan din sa mga GC sa mga mama. Nagwisto ko na mo ganina. Pwede mo kuha. Ay, hala ma.
Zero ra ba ako sa quiz? Uy, ginoo ko, Mariel. Ay, jug ko, papakaulawi. Wa ka naliwat sa akuan, na Brett, yung taon ko. Ikaw, binugok, jug ka, bantay ka, jug bata ka. I realized that one failure doesn't define my future. It only shows me where I need to grow. Na, unya, manaman pa sa tong video, unsaon na to pag-el. Bibikot!